Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 13th lecture of this series. पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. बायोलॉजिस्ट जब ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, तकसीम करते हैं, तो वो सर्टन रूल्स को और सर्टन प्रिंसिपल उसूलों को अपने सामने रखते हैं. ये उन उसूल में सबसे पहला यानी ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एपरेंट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी ऑर्गेनिजम्स को, मुख्तलिफ जानदारों को ग्रुप्स में जब तकसीम किया जाता है तो सबसे पहली उनकी ज़ाहिरी सिमिलरिटीज, यकसानियत को और ज़ाहिरी डिफरेंसेस को एक दूसरे से मुख्तलिफ होना इसी सामने रखा जाता है. तो सबसे पहला और बुनियादी उसूल यही है. जो दूसरा उसूल है, जब बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में तकसीम करते हैं तो दूसरा उसूल वो अपने सामने ये रखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लोजर और वन ग्रुप इफ दे शेयर होमोलॉगस कैरेक्टर, यानी ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में या क्लोजर ग्रुप में एक दूसरे से नजदीक ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है. किस चीज की बुनियाद पर? होमोलॉगस कैरेक्टर की बुनियाद पर, यानी जो कैरेक्टर वो होमोलॉगस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसकी बुनियाद पर इन्हें तकसीम किया जाता है. तीसरा जो कैरेक्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो यही है कि एनाटॉमिकल फीचर्स शुड बी कंसीडर्ड, यानी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर है, उसको भी मद्देनजर रखा जाता है और ये भी एक बुनियादी उसूल है. इसके अलावा इवोल्यूशनरी लिंकेज शुड बी कंसीडर्ड, यानी जो चौथा उसूल अपने सामने रखते हैं, जो चौथा प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं, वो ये है कि अगर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म एक्स एक ऑर्गेनिज्म है और इसको तकसीम करना है और वाई भी एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर टू ऑर्गेनिज्म, और इनको तकसीम करना है मुख्तलिफ ग्रुपों में, तो इसके लिए जो इवोल्यूशनरी लिंकेज है, यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई इर्तिकाई ताल्लुक है कि वो एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, इर्तिका की है, या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, तो इसी भी मद्देनजर रखा जाता है. ये हुई उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जब साइंसदान, जब बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो इन उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है. इसके अलावा हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी तकसीम की जो ट्री है, जो शाख है, जो दरख्त है, उसे किस तरह परखा जाता है. कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले एक सिस्टम प्रोपोज किया, तजवीज पेश की एक सिस्टम की, और इस सिस्टम में उसने रैंक्स या दर्जे रखे, रैंक्स या दर्जे, और इसी को साइंस में, बायोलॉजी में इसे टेक्सा कहा जाता है. टेक्सा मल्टीपल के लिए और प्लूरल के लिए है, और टेक्सान एक ग्रुप के लिए, यानी टेक्सान एक दर्जा है, एक रैंक है, और जो उसने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ की, उसमें उन्होंने 7 जो रैंक्स रखे थे. ये किंगडम एक रैंक है, पाइलम दूसरा रैंक है, इसके अलावा क्लास एक तीसरा रैंक है या टेक्सान है, इसके अलावा ऑर्डर भी एक टेक्सान है, फैमिली टेक्सान है, जेनस टेक्सान है और स्पीशीज टेक्सान है, और इन सब को हम कलेक्टिवली हम इसे टेक्सा ग्रुप्स कहते हैं. इसके अलावा जो सबसे छोटा और सबसे अहम पार्ट है, टेक्सान है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो हो स्पीशीज है. या स्पीशीज किसे कहते हैं? A species is the basic and smallest unit of classification. Basic and smallest. Smallest इसके अलावा जो smallest है वो सब स्पीशीज भी है. अभी सब स्पीशीज ये भी इसमें शामिल है, लेकिन स्पीशीज को हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि इसके लिए एक खास डिफिनीशन मौजूद है, और सब स्पीशीज भी इसके नीचे इसी टेक्सान के अंदर आते हैं. यानी स्पीशीज हम किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड. ये नेचुरली का लफ्ज बहुत ज्यादा अहम है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कुदरती तौर पर वो मिलाप कर सकते हो और वो प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो जो बच्चे पैदा करे वो बच्चे भी अपने बच्चे पैदा करने के काबिल हो, तो इसे हम कहते हैं स्पीशीज. यानी स्पीशीज एक ऐसा रैंक है, इसमें वो जानदार शामिल है, एक जैसे जानदार जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके नेचुरली,
اور وہ فرٹائل اپ سپرنگ زرخیز بچے پیدا کرے، یعنی جو بچے پیدا ہو اپ سپرنگ پیدا ہو وہ خود بھی بچے پیدا کرنے کے قابل ہو، تو اسے ہم سپیشیز کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ بیسک بنیادی اور اسمالسٹ یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کا. اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ڈن کی اور ہارس کا، تو ڈن کی یعنی گدا اور گھوڑا، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے، ان کی میراث سے جو بچے پیدا ہوں گے اسے ہم میول کہتے ہیں، اور اسی اردو میں خچر کہا جاتا ہے. تو جو خچر ہوتا ہے وہ تو اپ سپرنگ ہوتا ہے، وہ تو اپ سپرنگ ہو گیا، لیکن وہ فرٹائل اپ سپرنگ نہیں، یعنی اس خچر اس میول کی بچے پھر پیدا نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے انہیں یہ سپیشیز میں یہ ڈنکی اور ہارس ایک سپیشیز نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں ایک دوسرے سے. جو سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے لینیس کا، جو 7 رینکس پر مشتمل ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں فار ایگزامپل اگر ہم جو پنتیرا فرڈس جو سپیشیز ہے اگر ہم اس کو لیں تو اس کا کنگڈم ہے انیمیلیا، فائلم کارڈیٹا، اور جو کلاس میمیلیا ہے یا میمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور آرڈر کارنیورا ہے کیونکہ یہ کارنیورس ہے، یہ گوشت کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی فیملی فیلیڈی ہے، اور جنس پنتیرا ہے. اس کے علاوہ سپیشیز پرڈس ہے. تو پنتیرا پرڈس یہ اس کی 7 جو رینک ہے اس کے مطابق اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی. اس کے علاوہ اگر ہم ہیومن کی مثال لیں تو انیمیلیا ہیومن کی بھی ہے، یعنی اینیملز کی گروپ میں شامل ہے کنگڈم انیمیلیا. اس کے علاوہ کارڈیٹا اس کی پائلم ہے، میمیلیا کلاس ہے، پرائمیٹ اس کی فیملی ہے، آرڈر ہے ساری، اور ہومینیڈی فیملی ہے، ہومو اس کا جنس ہے، اور سیپینز اس کی سپیشیز ہے. تو اسی لیے ہم جنس اور سپیشیز کی نیم کو ایک ساتھ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل پنتیرا پرڈس، ہومو سیپینز، اور اسی وجہ سے یہ بائنامل نامنکلیچر جو اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے، بائنامل نامنکلیچر کے مطابق یہ اس کی ایک نام ہے اور 2 الفاظ پہ مشتمل ہے، ایک جنس نیم اور ایک سپیشیز نیم. تو یہ ہوئے سارے پرنسپلز آف کلاسیفیکیشن. اور اس کے علاوہ سپیشیز کسی کہتے ہیں، اور جو کیرولس لینیس نے جو سسٹم کلاسیفائی کیا، جو کلاسیفیکیشن سسٹم انٹو 7 رینکس، وہ یہی ہو گیا. اگلے لیکچرز میں ہم مختلف گروپس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ بائنامل نامنکلیچر کے بارے میں پڑھیں گے. تھینک یو.